ভারতের প্রাচীন জ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বকল্যাণের উৎস নিহিত রয়েছে। গোটা বিশ্ব বহু শতাব্দী ধরে একথা বিশ্বাস করে আসছে। তা সে যোগের কথাই হোক বা আয়ুর্বেদের, সংস্কৃত গ্রন্থে লুকিয়ে থাকা জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং বসুধৈব কুটুম্বকমের সূত্রবাক্য, অথবা আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারে মোটা দানার শস্যের গুরুত্ব। মনের কথার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেছেন, অতুলনীয় রূপে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে দেশবাসীর মনে ভারতের জ্ঞান এবং তার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার একটি নতুন চেতনা জাগ্রত হয়, যাতে একটি নতুন আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, যাতে ভারত কেবল তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে গর্বের সাথে বহন করবে না, বিশ্বের সামনে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারে। योग ने जाति, पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम के जिस भाव को हम सदियों से जीते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि संत जिस पर हमेशा जोर देता है, योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है। মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়াম সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। এই সত্যটি আজ সমগ্র বিশ্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করে। যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা দানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বদানের ভূমিকার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মনের কথা কর্মসূচিও যোগের প্রতি জনসাধারণের মনে একটি নতুন উদ্দীপনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि ने कहा, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने आह्वान किया, तस्मात् योगी भवार्जुन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इसी योग के माध्यम से जगाया। फिर वो जागृति उन तक ही सीमित कैसे रह जाती, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात है तो उन्होंने कहा कि मेरा देश जगे, मेरा विश्व जगे। और एक करवट ली है भारत ने उनकी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से। वो बात करते हैं किसानों से, जवानों से, वैज्ञानिकों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, क्योंकि हर किसी का योगदान है इस राष्ट्र के विकास में और मानवता को बेहतर जीवन देने के लिए। योग के क्षेत्र में इतने साल देखे, लेकिन ये मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ, 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घोषण किया, पूरे योग के माहौल में परिवर्तन हो गया है। पहले जब हम किसी कंपनी में या कॉरपोरेट में जाते थे, हमें समझाना पड़ता था कि योग के क्या लाभ हैं। अब हम लोगों को वो लोग बुला के ले जाते हैं कि आइए और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको लाभान्वित कीजिए। पहले इंतज़ार करते थे कि कॉलेज में हमारे विद्यार्थी आएंगे और संख्या बढ़ेगी। पिछले गत 8-9 वर्षों में ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 महीने की वेट लिस्ट है हमारे हेल्थ सेंटर में लोगों को योग का लाभ लेने के लिए। আজ দেশের প্রত্যেক স্কুল আর কলেজে যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে শেখানো হয়। তা সে গ্রামীণ এলাকা কিংবা শহুরে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, যোগ আজ যুবাদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। योगा न सिर्फ हमें मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि वो हमें शारीरिक स्तर पर भी स्वस्थ रखता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपने मन की बात के द्वारा लोगों में योगा को लेकर जागरूकता फैलाई। मैं पहले योगा नॉर्मल किया करती थी, उसके बाद मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनी, और उसके बाद मैंने आयुष मिनिस्ट्री मोरारजी देसाई में इनरोल करा, और उसके बाद मैंने अपने
अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस करे, जो कि ना कि शारीरिक रूप में थे और ना ही मानसिक, वह धार्मिक और अध्यात्म की ओर भी बढ़ाते हैं। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মনের কথায় প্রধানমন্ত্রী শুধুই যোগের গুরুত্ব এবং বিশ্বের স্বীকৃতি নিয়ে কথা বলেন। যোগ এবং আয়ুর্বেদকে আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করার উপর জোর দিয়েছেন, যাতে সেগুলি বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারে। মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে স্তন ক্যান্সারের উপর যোগব্যায়ামের উপকারী প্রভাবের নিশ্চিতকরণ হোক, বা নয়াদিল্লির এইমসে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চে আয়ুর্বেদ নিয়ে গবেষণা করা হোক, এগুলির ফলাফল গোটা চিকিৎসা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। प्रधानमंत्री जी ने जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर जो एम्फेसिस दिया है वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका जो विज़न है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं जैसे योगा आयुर्वेद, उसके पीछे जो प्रमाण है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसे हमें आगे लेकर आना है। और प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं तो ये एक हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, सबको ये इनकरेजमेंट देती है कि हम हमारे जो योग आयुर्वेद और जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं इसके ऊपर और रिसर्च करें और खोज करें और इसका एक सही मायने में एक प्रमाण लेकर आएँ जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, तभी इसको एक्सेप्ट करेगी। ভারতের প্রচেষ্টার কারণে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে যোগের জন্য একটি নতুন উৎসাহ জেগে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সেই সব দেশেও বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ অনুশীলন করছে, যেখানে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত খুব কম মানুষই এই বিষয়ে কথা বলতেন। সবচেয়ে বড় উদাহরণ সৌদি আরব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মনের কথা অনুষ্ঠানে সৌদি আরবে যোগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। Started speaking about yoga in Saudi Arabia, there was only Facebook as a social media platform, and it was not really easy to reach everybody, but luckily I was exposed through media and more people could hear me. It was not difficult at all to explain to Arabs and Saudis why yoga is important for health and why yoga is okay to practice, that it has nothing to do with any religious connections. That was not difficult because people were more interested in the scientific and the health benefits of yoga. আয়ুর্বেদকে বেশিরভাগ মানুষ একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে জানত। বিদেশেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল, যা অনেকাংশে বিভ্রান্তিকর ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি এই ধারণা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন এবং আবারও মনের কথা এই প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে। प्रधानमंत्री जी मन की बात में अभी तक 30 से अधिक बार आयुर्वेद, योग, आयुष विधाएँ, उसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता, स्टार्टअप, बहुत सारे विषय पर उन्होंने इस चर्चा करी। कोविड के समय कई बार चर्चा करी और उसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त आए। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी केयर पर हमारे पास मैंडेट है। अभी तक 7,500 ऑपरेशन हो गए। उन प्रारंभ से लेकर के पिछले 3 वर्ष में, 3 वर्ष से ही प्रारंभ हुआ उसका, 3 वर्ष में हमने 21 करोड़ पेशेंट देखे। इतना ज़बरदस्त ह्यूज आउटकम हमने कभी इसको सोचा नहीं था। वहाँ हमारे छोटे छोटे सब सेंटर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाइन लगती है वहाँ। মনের কথায় আয়ুর্বেদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিরন্তর তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। কোভিড মহামারী যখন দেশ ও বিশ্বকে গ্রাস করেছিল, তখন মনের কথার মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক প্রতিকারগুলি সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে অবহিত করেছেন, যা এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষকে সাহায্য করেছিল। मेरे को आयुर्वेद से काफ़ी फ़र्क है, तो व्हीलचेयर से खड़ा होने की हिम्मत मेरे को आयुर्वेद से मिली है। मैं काफ़ी टाइम से फर्टिलिटी को लेकर परेशान थी। मैंने एक बार IVF और 2 बार IUI ट्रीटमेंट भी कराया था,
मेरे स्कैन में HSG में मेरी दोनों फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक आई थी, तो मैं सारी होप्स अपनी खो चुकी थी। उसके बाद मुझे कहीं से ऑनलाइन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। उसके बाद अब मेरे फेब वाले स्कैन में मेरी ट्यूब्स दोनों ओपन आई हैं, जो कि एक आप बोले कि एक चमत्कार होगा। मैं काफ़ी दिनों से 10-12 साल से एक पाइल्स की बीमारी से पीड़ित था। यहाँ आकर के मुझे इतना रिलीफ मिला है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 100% इसका इलाज है। মনের কথাই প্রধানমন্ত্রী ক্রমাগত সারা দেশে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে ভালো কাজের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে নতুন স্টার্টআপের কথা উল্লেখ করেন, ঔষধি চাষের উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে আয়ুর্বেদে স্বাস্থ্যের উন্নতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিধাও রয়েছে। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। आयुष क्षेत्र ESG और SDG लक्ष्यों में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। आयुष मंत्रालय सेक्टर को विकसित करने के लिए काफी काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र के बारे में बोलना पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। यह निरोग स्ट्रीट में हमारे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से यह श्रेणी बहुत कम शुरुआत से 1,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात प्रोग्राम समाज के सभी वर्गों को बहुत प्रेरित करता है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में आयुष स्टार्टअप्स की बात की, जहां इस सेक्टर में कोई स्टार्टअप की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज आयुष सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और बहुत सफलता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ की बात की। आज आयुष सेक्टर डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, हील इन इंडिया, G20 के माध्यम से भी आयुर्वेद और आयुष सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। In 2021, we received the National Startup Award, and for the health category, specifically in Ayush, and our Honorable Prime Minister Modi ji also mentioned in his Mann Ki Baat. I think that was so great for us emotionally as well as financially. Based on this award, based on Mann Ki Baat, our centers became directly double. So it helped us from the economy point of view. In this December, finally we have become financially, that is operationally break-even. আয়ুর্বেদ এবং যোগের মতো ঐতিহ্যগত ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসগুলিরও একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। এগুলি নানা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। সেজন্যেই এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক মিলেটস বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি ভারতের প্রচেষ্টা এবং বিশ্বে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফল, যে আজ বিশ্ব মোটা দানার শস্যকে ভারতের ঐতিহ্যগত খাদ্য ও পানীয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছে। মনের কথা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বক্তব্য রেখে জনসচেতনতা তৈরি করেছেন। তিনি একজন অন্ধ্রের কৃষকের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি মোটা দানার শস্য চাষের জন্য তাঁর লাভজনক চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের মহিলা উদ্যোক্তা বা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ছত্তিশগড়ের অসাধারণ মিলেট ক্যাফে, এগুলি নিয়ে কথা বলে মানুষের মনে অদ্ভুত অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছেন। मन की बात, after that, the people are started recognizing us, and the respect has gone up. So many universities are calling for the address their students, and industry bodies are calling.
So we are very honored to express our gratitude for this. We thankful to the Prime Minister Narendra Modi ji. After this Mann Ki Baat, our sales have gone up by almost 25% and it is keep on increasing. मन की बात में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे काम की दखल ली, हमारे काम को उन्होंने सराहा और स्मार्ट एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग फार्मर्स ऑफ इंडिया, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा, जो पिछले हम 20 साल से काम कर रहे हैं, इसका उन्होंने एक इतने गहरे ढंग से उन्होंने ये बात नोटिस की और ये पूरे मन की बात में उसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, हमारी इतनी तारीफ की, जिससे हमारा हौसला बहुत बुलंद हो गया, हमारा जज्बा बहुत बढ़ गया। উপনিষদের অমর বাক্য বসুধৈব কুটুম্বকম প্রধানমন্ত্রীর মনের কথার একটি প্রধান মূল সুর। সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে মনে করার এই মনোভাব শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেই পাওয়া যায়। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির প্রধান স্তম্ভ হয়েছে। বিশ্ব যখনই কোনো বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, ভারত সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কোভিড সংকটের সময় অভাবী দেশগুলিতে টিকা সরবরাহ করা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক তুরস্কের ভূমিকম্প পর্যন্ত ভারত তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য অপারেশন দোস্ত পরিচালনা করেছিল। বিভিন্ন দেশের প্রধানরা ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others. G20 ইভেন্টের লোগোতে বসুধৈব কুটুম্বকম এই সোনালী শব্দ দুটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শোভা পায়, যা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির প্রতি ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। G20 is an extremely important platform, and leadership of India this year is very critical. And so far what we have noticed is India is being very ambitious, very vocal, very bold in their actions, in their demands with the G20 countries to ensure that they enhance their ambition in all aspects of climate action. India is able to bring countries across all the different divides, north, south, east, west, you name it. India has those bridges of trust more than any other country that I can think of. I think, again, this is part of the process, the G20. It's an opportunity for the world to be sort of exposed to what's happening in India across all the different states and communities, and vice versa. This is the most inclusive G20 ever. সারা বিশ্বে ভারতের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এমন মানুষদের কথা ক্রমাগত মনের কথাই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব বন্ধুত্বের ভাবনার প্রতি এই চেতনাকে জাগ্রত রাখেন। বসুধৈব কুটুম্বকমের এই চেতনাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। অস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণভক্ত জগদ্ধাত্রী দেবী রাশিয়ার সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষকের কাছে ভগবদ্গীতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদিত, এবং ব্রাজিলের জোনাস মাসেত্তি, যিনি রিও ডি জেনিরো থেকে বেদান্ত এবং ভারতীয় দর্শনের ওপর একটি দৈনিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছেন, প্রধানমন্ত্রী মনের কথা অনুষ্ঠানে ক্রমাগত এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে দেশবাসী অনুপ্রেরণা নিতে পারে। And actually for us all this recognition that the Prime Minister Modi ji gave us was very significant, because in our lives we are constantly discouraged to study Vedanta, to be in this Indian culture, because it's not our culture. So I just had a feeling that this recognition, acknowledgement that Modi ji has gave us, it will open a lot of doors. আমেরিকার কৃষ্ণভক্ত যদুরানী দাসীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা মন ছুঁয়ে গেছে। যদুরানী দাসীজি কৃষ্ণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে অতুলনীয় চিত্রকলা তৈরি করে থাকেন। जदुरानी जी
I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. জনসাধারণের সঙ্গে বার্তালাপের ইতিহাসে মনের কথা ইতিমধ্যেই একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের ঐতিহ্য, জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি দেশবাসীর মনে এমন একটি শিখা জ্বালিয়েছেন যার আলোকে স্থায়ী শান্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং প্রগতির পথ সুগম হয়ে উঠছে।